তুমি কুয়ারে সবু যাইছো আরে আসিল না আরে যাও তো সেই যাইকি বড় বুলে বুলে প্রসেসন করি যাইব আরে মো ঝিওর বাহাগর পড়া আরে নন্না নন্না ଟିକେ জলদি আসো আরে মো ঝিওর পড়া বাহাগর হব লগ্ন বেড় মরি যাଉଛି আইলো জলদি আসো ସେ ବାଜା ଏ ବନ୍ଦ କର ସେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ଚାଲିଛି ଆଜି ପ୍ରମୋସନ କାହିଁକି ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇନି ବରଂ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଖନି ଆସାମୀ ସହିତ ତମର ଝିଅଟାକୁ ଛନ୍ଦି ଦଉଛ ମାନେ ତାମାନେ ମୋଲ୍ଲାର ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଖୁନି ଆସାମୀ ଗୋଟିଏ ଖନି ଆସାମୀ ମିଛ ଏସବୁ ମିଛ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଏସବୁ ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାହେଲେ ଏଫଆଇଆରଟା କ'ଣ ମିଛ ଦିଟା ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବା କ'ଣ ମିଛ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମିଛ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯାଆନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଆଉ ହଁ ଗଲାବେଳେ ବାହାଘର ଭୋଜିଟା ଖାଇ ଦେଇଯିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଆଇନ ବହିଟା ଓଲଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତରକୁ ଲାଗିବା କଥା କାରଣ ଡି ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଜେଲ ମେଡିସିନ କାରବାର କର କାଇଁ ଏ ସବୁ ମିଛ ଏ ସବୁ ମିଛ ମିତା କାଇଁ ଏଫଆଇଆରଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆରେଷ୍ଟିଂ ରୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ हे मल्हार मिछ ओ झीर बाहाघरटा मिछ हो गला मल्हार बापा मते टिके कहिबा को दियंतु बापा एटा होची से इंस्पेक्टर रो षडयंत्र मल्हार को अरेस्ट करबा पई एटा ताकर निश्चय गुटे षडयंत्र हेतिबो हे मल्हार कहीं मो झील जीवन रे एमिति झड़ सृष्टि करदेले कहीं बापा ये कौरव मानक चक्रव्यूह रे मल्लार गोटे असहाय अभिमन्यु तथापि आपण बाहागर बंद करंतुनी बापा मते अनुमति दियंतु मु सत कहूची मु ए राधा बिना मरी जीवी बापा ए बाहागर नहेले तम झीटा पूरा मंगल ही रही जीव जीवन सारा अन्याय को प्रतिवाद करी आसुथिबा तू पाए सिंदूर पाई एते स्वार्थपर हेई पारिबनी रे मा नले ए समाजर लोक माने कहिबे अरे ये ब्रजर आउतो तबे गोटाए निहाती स्वार्थपर मनीष निहाती गोटाए स्वार्थपर मनीष इन्स्पेक्टर ओ झिया पछे मंगुला होई रही जाऊ याकू अरेस्ट करी नहीं जातु इन्स्पेक्टर ठीक अछि जदि समस्त आगे दोषी ताहले मते नहीं जानतु इन्स्पेक्टर नहीं जानतु